رسولوں کے ایمان تو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوکا رسول نے اس کو لکھا ہے. آمین. کتنوں کو میری بات کی سمجھ آئی؟ سب کو؟ پیچھے والی مائیں بہنیں بھائی سب کو؟ تو آج میں نے بتایا تھا کہ یہ فرائیڈے کو تھی، یہ دس دن پہلے عید پینتیکوست سے، عید یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے 40 دن بعد یہ سیلیبریٹ کی جاتی تھی، کیونکہ 40 دن وہ چلتا پھرتا جو تھا وہ نظر آتا رہا. مختلف گروہ کو اور مختلف لکھا ہے کہ شاگردوں کو، مختلف عورتوں کو، مردوں کو، سب کو یعنی وہ نظر یسوع مسیح آتے رہے. اور 40 دن کے بعد جب 40 دن پورے ہو گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 40 دن بڑا کمپلیٹلی دن ہے، بڑا کمپلیٹلی اور بلیسفل دن ہے. 40 دن یسوع مسیح 40 دن کے بعد جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے گئے. 40 دن کے بعد نوح کے دور میں بارش ہوئی. 41ویں دن سٹاپ ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا 40 روز یسوع مسیح نے روزہ رکھا. اوکے 40 دن جو تھا وہ موسیٰ خدا کی حضوری میں پڑا رہا. 41ویں دن وہ یہ شریعت کی کتاب لے کر جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو میرے اور آپ کے لیے ایسا ہے کہ راہ ایسا ہے، روشنی ہے، اور جو میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے، جس کے اوپر پوری ورلڈ پر کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی پنجابی ہو، پوری دنیا اس 10 احکام پہ کھڑی ہے. ہاللیلویہ. اس 10 احکام کو اپنی برساتیاں لے کر چلتے ہیں. 10 احکام کے بعد کوئی بھی مذہب کامیاب نہیں ہے، کوئی بھی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے. ہر مذہب کے اندر یہی پڑھا جاتا ہے تم زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا. یہ 40ویں دن خدا کی حضوری میں رہا. 48ویں دن یہ سارا سلسلہ پھر پورا ہوا. آمین آمین. یہ اس کا مطلب 48واں دن کچھ برکت والا ہے. آمین. کیونکہ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تو ایسا کہ اگر ہم اس کو اس کے 37 کی آیت پڑھیں تو اس دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ پر زندہ ثابت بھی کیا. چنانچہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا. 40 دن تک، 40 دن اتوار تک، جمعے تک، بدھ تک، منگل تک، فرائیڈے دن تک، یعنی 40 دن تک وہ ایسے نظر آتا رہا. اور میری بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے 40 دن کے بعد اور لکھا ہے اور وہ انہیں خدا کی بادشاہی کی باتیں بھی سناتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ. یہ ٹاپک ذرا اگلے سنڈے کا ہے، لیکن ہم ذرا بات کریں گے عید سعود پہ. عید سعود جو ہے، سعود کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا. سعود کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، یعنی سعود آسمان کی جانب ایسا چڑھنا، آسمان کی جانب جانا، فلک کی جانب جانا اور آسمان پر ایسا ہے جانا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح کے علاوہ کوئی آسمان پر نہیں گیا. اور کلام مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اور جب یہ 40 دن، کیونکہ ہر ایماندار کو یہ منانا بہت ضروری ہے. آمین. میں کئی بندے فون کیا آپ نا عید سعود ہے پائیے گا. میرا دل تو چھٹی کو کر رہا تھا، میں لگا چھٹی کرتا ہے. یہ دن 3-4 بہت سیلیبریٹ ہے. مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا، یہ ہمیں کلیسیوں کو منانا بہت ضروری ہے. عید سعود منانا بہت ضروری، عید پینتیکوست منانا بہت ضروری. وہ جائے گا تو آئے گا. ہاللیلویہ. وہ جائے گا تو آئے گا. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اور وہ کہہ کر ان کو کیا کہہ کر اس کا کچھ ثبوت تھا. بائبل کے اندر لوگ رسول کی انجیل کا مطالعہ کرنے تو لکھا ہے اس کا میرے اور آپ کے لیے جانا فائدہ مند ہوا ہے. فائدہ مند اس لیے وہ جائے گا تو بات کو بھیجے گا. اور بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام سکھاتا ہے، اور جو ایماندار ہیں، جو بلیور ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ مسیح کا جی اٹھنا بہت ضروری سیلیبریٹ ہے. یہ کلیسیوں کو تازہ کرتا ہے، بلکہ کلیسیوں کو روٹ ہے، جڑ ہے. اور اس کے بعد آسمان پر جانا، پھر اس کے بعد ہمارا واپس آنا، جس کے لیے سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں اور اس کی ایسا تدور میں لگے ہوئے. اور کلام مقدس کے اندر لکھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب یہ واقعہ ہوا تھا تو کلام مقدس کے
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਦੀ ਰੋਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੀ ਡੰਡ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ और जब अमूस के रास्ते की तरफ जा रहे थे और जब जा रहे थे तो कलाम मुकद्दस के अंदर वो शख्स वो निकम्मा को ये नहीं पता था वो बात करते जा रहे हैं वो यीशु मसीह के बारे में बातें कहते जा रहे थे एक मरा था एक आया था और उसको उसकी शिकस्त उठा कर ले गए और उसकी माँ और उसकी शिकस्त और उसके लोग वहां गए थे और जब वो गए तो आगे खफन भी खफन ही था लेकिन उसको चला कर ले गए यीशु मसीह बाइबल में लिखा यीशु मसीह जान निकाले जानते वो लेकिन करीब हुआ और करीब और पूछा किसकी बात कर रहे हो इसका 3 दिन हो चुके हैं एक वाकया है तू शहर में नया आया है तुझे इसका पता नहीं है तुझे इसके बारे में खबर नहीं है तुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है तुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तुझे इसके बारे में जानता नहीं है तुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है और यीशु मसीह ने कहा मुझे बताइए तो सही है और सिखा 103 दिन पहले सलीब पर मरा था और उसने कफारा दिया था उसने जान दी थी क्या तुझे वो बात नहीं और बाइबल के अंदर लिखा लूका रसूल के चीज के अंदर लिखा और बड़ी ऐसी बात कलाम है मुकद्दस के अंदर लूका रसूल इस बात को बयान करता है और उसने उनसे कहा ऐ नादाने और नबियों की सब बातों के माने में सुस्त इत्तेहाद हो नबियां दी नबूवतां मनन ते तुसी कीओ सुस्त तुसी कीओ ऐ नकमो ऐ काम इत्तेहादो तो नबियों की पेश गोइयां तुमने नहीं पढ़ी जमीन निकल गई वो कहने लगे ये कौन है और बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर निकालो कर सुन के दिन उसका 26वां बाब और उसकी ऐसा है 25वें उसने उनसे कहा ऐ नदानो बाइबल के अंदर कौन ऐसे नदान और जो यीशु मसीह के शब्द को नहीं जानता जो यीशु मसीह की जुतने को नहीं जानता जो यीशु मसीह की कुदरत को नहीं जानता जो यीशु मसीह की मसलूबियत में बात नहीं करता जो उस पे बलीव नहीं करता देखा उसने उनसे कहा ऐ नदानो और नबियों की सब बातों को मानने में सुस्त इत्तेहाद सुस्त सुस्त इत्तेहाद तुम जो नबियों की तालीम को नहीं मानते और क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल पे दाखिल होना जोरदार या खुदा के जलाल के लिए जो जिंदा आसमान पे है और बाकी धरती पर बैठा है आमीन और क्या लिखा है ऐ सुस्त आज भी लोग सुस्त इत्तेहाद रखते हैं इट मींस कि वो यीशु मसीह को खुदा मानते हैं लेकिन वो यीशु मसीह का दिन सेलिब्रेट नहीं करते और उनके लिए सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी उनको मानना बहुत जरूरी उनको अपनी लाइफ के अंदर लेना बहुत जरूरी उनको सेलिब्रेट करके अगर आप ऐसा कोई एक टेलर जो होगा आपके कपड़े अच्छे सिलाई करेगा लेकिन तो आपको कहेगा आप इसको पहन के दिखाओ कहीं से तंग तो नहीं है कहीं से भी बाजू लंबा तो नहीं है इट मींस कि आप जब सेलिब्रेट नहीं करते आप मानते जाए उसका कोई फायदा नहीं है जब उसको अमली तौर पर नहीं करते आमीन तो कलाम मुकद्दस के अंदर का पहली बात तो हमने ये सीखी है कि लिखा है कि जो चाहे कि खुदा ने सीखा ऐ कामिल का दो ऐ कामिल का दो ऐ लिखा ना डालो क्या तुमने नबियों की तालीम पर गौर नहीं किया और बाइबल के अंदर लिखा हमें नबियों की तालीम पर गौर करना बहुत जरूरी है आइए साउथ सेलिब्रेट करने के लिए कि मसीह मरेगा मुकद्दस पौलुस कहता है मसीह हमारे दुखों के लिए हुआ और दफन हुआ और 30 दिन किताब मुकद्दस के बाद मुर्दों में से चीखा और बाकी पहली तरफ जाकर बैठा है और मसीह की बात ये है और वहां बैठकर मेरी और रात की शिफायत करता है मेरी और आपकी शिफायत आसमान पर जाना पहली बात नोट कीजिए पहली बात आसमान पर जाना मेरी और आपकी शिफायत करता है दूसरी बात मुकद्दस यीशु मसीह लूका रसूल के अंजील के अंदर बयान करते हैं कहते हैं जनाब आला मेरा जाना तुम्हारे लिए ऊंची बोलो ऊंची बोलो पीछे ना रहना बोलो ऊंची बोले पर फिर पीछे ना फायदामंद है मेरा आसमान पर जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है वो कैसा है चर्च में आना फायदामंद है
اور بائبل مقدس کا طریقہ پھر ہم نے کرنا کیا ہے یعنی اس کو سیلیبریٹ کر. جب یسوع اس بات پر گئے تو اس کے بعد شاگردوں نے پھر کیسی زندگی گزاری, شاگردوں نے پھر کیسی زندگی کا نمونہ دیا لوگوں کے لیے اور کلیسیا کے لیے, اور جس علاقے کے اندر انہوں نے منادی کی, جس علاقے کے گاؤں کے اندر, شہر کے اندر, ٹاؤن کے اندر, قبیلے کے اندر, جس قوم کے اندر انہوں نے منادی کی, انہوں نے کیا انہیں خوشخبری اور نمونہ دیا. آئیے لوکا رسول کے انجیل کے اندر دیکھتے ہیں اس کا لاسٹ باب, لوکا رسول کے انجیل اس کا لاسٹ باب, اس کی 50 آیت سے پڑھیں. لوکا رسول کے انجیل اس کا 50واں باب. آج کوئی بھی پڑھ دیجیے گا. لوکا رسول کے انجیل نکال لیا آپ نے؟ آج جلدی میں سٹارٹ کر آیت سے. ہاں 50. پھر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر آپ نے بائبل کلاس میں جہاں یہ دعا میں سیکھا تھا, انہیں بائبل کلاس میں یہی سیکھا تھا, ہاتھ اٹھانا سیکھا تھا. جتنے لوگ بائبل کلاس میں آئے تھے ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے فرسٹ میں یہی سیکھا, یعنی یسوع کا سار پر جانا بھی ہاتھ اٹھانا ہے. ہاللیلویا. اب نے لکھا اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. بڑے بڑے جب انہیں برکت دے رہا تھا, جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا, اور آسمان پر اٹھایا گیا. اب سیکھیں جب وہ ان سے جدا ہو گیا, آسمان پر اٹھایا گیا. شاگرد بگوڑے نہیں ہوئے, شاگرد ایسے ڈرے نہیں, شاگردوں نے اپنی مانی نہیں کی, شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم ایسے چھٹی کر لیں, آج ہم کام کر لیں, آج ہم چرچ نہیں جائیں گے, آج ہم ہیکل میں سیلیبریٹ نہیں کریں گے, آج ہم شاید پانی بھی شریک نہیں ہوں گے, آج ہم اپنا کام کریں گے. اٹ مینس نو, ایسا نہیں ہے. بائبل کے اندر جو اگلی آیت پڑھنے لگے وہ آپ کے سپردے دل کرنے لگے. پڑھیے گا جی جلدی. اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے بڑی خوشی سے دیکھا وہ سجدہ کر کے ان کا آقا آسمان کی جب جا رہا ہے, لیکن ان کو یہ ڈر نہیں ہے, یہ خبر نہیں ہے ہم سے جدا ہو گیا, بلکہ وہ بڑی خوشی سے ہاتھ اٹھا کے بولے تو میں دسا سی جی ہو جا ہوں جو ہو جائے تیرے لفظ اور ہو جائے تیرے برکت. وہ بڑی ہاتھ تو میں تو اٹھا کے بولوں, وہ بڑی جو میرا کھلا دو گیا, وہ بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے, اور وہ بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے. اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر ساتھ کام بڑے آج تک آپ کمانا کتنا کی میں بھی نہیں سے کیا بات ہے میری اور آپ کی. اے انسان تو کتنے جاتے کام تو خاک ہے, یہ ہے میری اور آپ کی بات, تو خاک ہے. شکردہ نے آکھے وہ کام میں نہیں بننا, اور کلیسیا نے سنیا ساڑھے کو کلام تے جے اسی پھر گئے تے کلیسیا نے ساڑھے دے انگلیاں تھوڑیاں لکھا ہے. اور وہ ہر وقت بڑی وہ ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. آمین, تھینک یو. اور وہ ہیکل میں ہر وقت حاضر ہو کر کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ خدا کی حمد کرتے تھے. ہر وقت ہر لمحہ وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوئے, وہ ہیکل سے سپریشن نہیں ہوئی, ان کی ہیکل سے جدائی نہیں ہوئی. وہ ہر وقت ہیکل میں صبح شام دوپہر ہیکل میں آتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہیکل میں بھی آتے تھے نا لنگڑے بھی چلتے تھے. لنگڑے بھی جب وہ ہیکل میں آتے تھے نا تو وہ لنگڑے بھی چلتے تھے. ان کے کام سٹارٹ ہو جاتے تھے. اگر آپ یہ عید سوت منانا چاہتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں, عید سوت سالدی سے مناوی. عید سوت کا مطلب ہے پھر ہر روز ہیکل کے ساتھ رشتہ بنا لینا, ہیکل کے ساتھ کانٹیکٹ بنا لینا. ہیکل آپ کا کال آفس ہے. کیا ہے؟
कॉल ऑफिस है, यहाँ सब कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे? किसको करेंगे? किसको करेंगे? खुदा को। तो आगे जवाब क्या आएगा? नंबर मसरूफ है? नहीं। बोलो। आगे क्या है? नंबर मसरूफ है। आगे यही आएगा, यस। फोन करिए ना एक लेडी से बोल दी, पाक लोग आपसे बोलेगा, पर होली स्पिरिट आपसे बात करेगा, लेकिन वो उनसे करेगा जिन की आंखें खुली हैं, हालेलुया, जिन्होंने अपना दिल यीशु को दिया है, जिन्होंने अपनी बॉडी यीशु को दी है। और बाइबल के अंदर मुझे ये बड़ी बात मेरे सीने को चौड़ा कर देती है, और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से मैं अपनी ईमान का इजहार करने लगा हूँ। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, शायद अगर मेरे और आप जैसे होते तो वो डर जाते, वो कहते आका तो गया, आका तो अब तो वो जो सब कलाम सुनाता था फकी और फरीसी का, अब फकी हमें पकड़ेंगे, फरीसी हमें पकड़ेंगे, यहूदी हमें पकड़ेंगे, और ऐसे है सदूकी हमें पकड़ेंगे, और ऐसा यहूदियों के बड़े बड़े उलमा जो हैं उनकी बड़ी एक टीम है वो जो हमें पकड़ेंगे। नाथ ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने खुशी महसूस की, क्योंकि मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह रब्बना यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरा निशाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मैं आसमान पहुंचाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, अपनी जो अपन तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हारे साथ ही नहीं होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। अगली बात सुनो बेटी, देखा वो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे शक्ति से नहीं खुश होंगे, नई ताकत मिलनी है, और वो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे अगर का वो तुम्हें खुदा के दिल की बातें भी बता देगा। इससे नहीं खुश हुए, उन्होंने आख्या आज चावल मिलने दे, आज राशन मिलना, आज आटा मिलना, आज यहूदियों से हमें अच्छा पैकेज मिलेगा, हम उनके हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। या यहूदियों के डर से, बल्कि बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल बताती कि वो हर वक्त हैकल में क्या होते थे? खुदा की रहमत के गीत गाए। आप पूरी फैमिली को लेकर क्यों नहीं आते? क्या वो हैकल से प्यार नहीं करते? किसी ने गोश्त, सभी गोश्त खाते हैं, अच्छा गोश्त बकरे का कट्टे का हो, आधा आप हांडी में बाल लें, आधा हांडी में बाल। तो आधा ऐसे कच्चा रख दें, फिर जब उसको भूनना है, जब उसको, तो मेरी समझ आ रही बात का, आधे को क्या कर ले? कच्चा रख लेना। आधे को बाल ले, आधे को मिसाल के तो एक पिंच का 1 किलो लाए हैं, आप आधा किलो सेट रख दें, आधा किलो का बाल लें, लेकिन दोनों को इकट्ठा भून ले, वो यकसा रहेगा? बट क्या होगा उसको? क्यों नहीं वो इकट्ठा रहेगा? दोनों गोश्त हैं, दोनों का अपने इकट्ठा भून ही लगाना है, वो इकट्ठा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उबाला नहीं गया। वो उबाला नहीं गया। आपकी फैमिली इसलिए आपको आधी तंग करती है, आपकी बेटियां और बेटे, क्योंकि वो भूने नहीं गए, वो उबाले नहीं गए, वो कलाम से उबाले नहीं गए, कलाम के अंदर नहीं गया। बाइबल के अंदर लिखा, इससे पहले खुदा यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने अपने शागिर्दों के सीनों को खोला कि वो कलाम की कुदरत को समझिए। जब आप नहीं लाएंगे तो आप जिंदगी में टेस्ट से जैसे नहीं पाओगे। अच्छा गोश्त को ही आपने 1 किलो की प्राइस कीमत अदा की है, लेकिन आपने आधा रख दिया, आधे को उबाला है, लेकिन भूनना सबको करता है, लेकिन टेस्ट सबका यकसा नहीं है। आपकी फैमिली के अंदर इसीलिए टेस्ट बढ़ता है। आधे लोग अबलीस की और में जाते हैं, उसको मैंने पिछले संडे बताया था, आपका सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है। वो खानदान से 1-2 बंदे नहीं करता है, बाकी वो सारे ना कर देते हैं। खानदान से बोलो तो कुछ नहीं फिर की है, दो बंदे नहीं करते। हाँ तो फिर बाकी होंगे, बाकी में शादी चला लाए, बाकी नहीं कुछ साढ़े पे आ गई है, सालों से तो सारा सॉफ्टवेयर चेंज कर, ओवर सारे ने चेंज कर देता है। मेरे शीशो कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? लिखा है वो बड़ी खुशी से लौटे, आमीन, वो बड़ी खुशी से लौटे, और किया क्या है उन्होंने? और वो हैकल से जुदा नहीं हुए। आगे लास्ट बार हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, और बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है मुकद्दस लूका रसूल यूहन्ना रसूल के अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यूहन्ना उसका 16 उसकी 7। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ,
मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर मैं ना चाहूं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। आमीन। आमीन छोटा है, आमीन छोटा है। और क्योंकि अगर मैं ना चाहूं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर चाहूंगा तो उससे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और आसपासी और ताकत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। आमीन। ये नेक्स्ट संडे सीखेंगे होली स्पिरिट क्या है, होली स्पिरिट की कुदरत क्या है, होली स्पिरिट की नियुक्ति सीखेंगे, होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे, पाक रूपी कुदरत में सीखेंगे। उस संडे सब ने व्हाइट कपड़े पहन के आने। हालेलुया। अगले संडे सब, अगर किसी के पास व्हाइट कपड़े नहीं है तो व्हाइट दुपट्टा लेकर आ सकती है मेरी बहन, मेरी बेटी और भाइयों, सबके पास है, सब व्हाइट कपड़े पहन कर आएंगे। आमीन। अब टाइम से पहुंचेंगे, अब टाइम से उसको ऐसा है तजर्बा करेंगे। पाक का बाइबल के अंदर लिखा है तो ऐसा है अपने अंदर तजर्बे से मालूम करो। हालेलुया। हम उसका टेस्ट लेंगे पाक का, हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करेंगे, उसकी कुदरत को, उसकी नाटी को, क्योंकि खुदा के सुनसी का वादा है कि मैं चाहूंगा और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे लिए फायदा होगा। आमीन। तो आसमान पर वो ही चढ़ा है आज जो आसमान से उतरा है। आमीन। अगर आप ईद साउथ को सेलिब्रेट करते हैं तो आप लाखों में एक हैं। आमीन। हजारों में एक हैं, करोड़ों में एक है। इट मीन्स कि आपने उसकी कुदरत को जाना है, आपने स्टेप बाय स्टेप उसको देखा है, स्टेप बाय स्टेप उसको सुना है, स्टेप बाय स्टेप उसको सेलिब्रेट किया है। और जो शख्स, उसको मैं फिर बताना ये चाहता हूँ, आप जब उसको अच्छे तरीके से भून लेते हो फिर वो दोनों भूने जाते, बाले जाते, दोनों का टेस्ट एक होता है। अपनी पूरी फैमिली को लाओ ताकि टेस्ट ना, मैंने एक मैसेज सुनाया था, टेस्ट नहीं बदलना। याद है ना 6 मंथ पहले, कितने, उसकी आज भी मैं बताता हूँ, तुम जमीन के, हाँ। तो पिछले संडे क्या था मैसेज, किसी को बताओ? पिछले संडे अपने पैदावार के पहले फलों से। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ जी, पहले फलों से। वेरी गुड। खुदा की तमजीद। हाँ, उससे पहले का हाल के ऊपर बात रखना, ये आपको याद होनी चाहिए। हमें जब आपको ये याद होगा, लड़ाई बंदे च सारे दी याद रहंदी है, ओदी किधर होई सी, इसे गल होई सी, कबूतरां तो होई सी, बस और शक्ल मारन लगा सी तां होई सी, सबको याद होता है। जब वो कलाम आपकी इज्जत की कदर होगा, मैं मेरे से मैं पूरे साल क्या आपको गिना सकता हूँ वैसे। लेकिन याद रख लें, ईद साउथ जब अपने सेलिब्रेट करनी है, ईद साउथ के बाद कौन सा दिन आएगा? पेंटिकोस्ट। हालेलुया। वो पाक रूप की ईद का दिन होगा। आपने अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए, बच्चों को, हस्बैंड को, बीवी को, सारे परिवारों को लेकर आए। हम फैमिली प्रेयर करेंगे उस दिन। आमीन। अगले संडे सारी फैमिली अपनी फैमिली के साथ खड़ी होगी। हम लास्ट प्रेयर बड़ी एक नए तरीके से करेंगे। पाक रूप हमारी जिंदगियों के अंदर आए, हमें बरकत दे, हमें ब्लेस करे, हमें आजीज बनाए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए, तो हम वो फायदा गवा ना दें, हम वो फायदा हासिल करें, वो बेनिफिट हासिल करें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत